man lang, may tulong man lang. Okay lang yun. Maraming salamat po ha. Ito na po ang mga maisog. Sinay. Maraming salamat po. Kasi po, ito na po sila. At sino po nagpagawa ng maisog? So yun po mga taga-Cebu. Pag pumunta kayo dito, ito po ay magpagawa. Yun. Meron dito po. Meron. Dito po na ang iba, dito na ang iba pa. At mamaya alas 2 sabi ng mga tao dito, mga kakuya sa maisog, Negros or Cantal. Ito dami pala ito. Sa 2, 3, 4, 5 ng team. Maisog. This is the breed USA span of land mahali ng Pilipinas. 1, 2, 3. That instead of being a democracy, we are in an autocracy. Even our other representatives, government officials, seem to have been co-opted already into this government. So it's very important to be visible for us ordinary citizens and civilians to be visible now, so that our public servants will be reminded of what it means to be elected or to have public office, and that is public trust. You need to listen to your voice. This is us here. We may be few now, but there is really growing clamor among the leaders, because we need transparency, we need accountability, we need security, and these are all issues that this government is plagued or being. So that's why we're having this. One, two, three, four. So I'm pretty sure they're also organizing there. But of course, naturally speaking, it's very important since the anti-revolution is already here. It has always been Your wife wants to whatever is handed that is one is our right. We need to remind ourselves we still have the agency, the capacity to
You might want to. 3, 4. Check. 1, 2. have access to information. You might want We to. may not have judicial law 3, declared 4. now, but the way Check. it 1, 2. stands it seems Okay. that there is a limit onto what information is shared. We'll just have it here in Plaza Independence. We will have Aquino speaker. We will have also several local personalities share their messages, and towards the end, I think there will be a commemorative activity. They will be signing out of nothing bayan. We invite everyone, but we are not expecting a local politician. In the first place, the Maisip and Top society action are organic from civilians. If they wish to join us, because they are also leading the clamor of their people, everyone is welcome. But this is not a political activity. This is not a political activity. Here, we have not invited our keynote speaker is Attorney Victor. So I wouldn't know if you would classify him as a public office, but definitely he figured very important, giving rise to the campaign that led to the administration, and also figured very significant in exposing it. So, I don't know if you could call that political. Ma'am, just to clarify lang, saan po galing yung mga taong dadalhin sa From different sectors of the urban poor. Some are from the farmers, the shepherd, from everywhere. And then also from us, ordinary citizens and professionals. Mayroon isang daan po yung expected namin around. They said at least 1,000. We hope so. 1,000. Some people said they will be coming in the hundreds. We hope so. The first one was in February 2025. That had a lot of crowd drawing because the Cebuanos are sentimental over Tatay. So, kailan yung masusundan po? May mga next na po bang schedule day after? It really depends on if there be a further need, and I think there might be a further need because there's also an escalation of incidents that tend to make us Sige, ako ay Pilipino, maisog ako in 3, 2, 1, go! That's very good. Very good, students.
Okay, so my name is Abraham Lyon. I'm from Cebu South volunteers from District 7, together with our beautiful Ma'am Pamela Baricuatro. Ato tagaan sa Masipang Pakpak. So, naatay special guest karong hapuna. So, ready na ba mo sa ato ang special guest? Oh, dili si Willie Rebillame ang maabot ha. Basig nagpaabot mog ayuda. Ha? Nianhi ba mo para sa ayuda? Oh, nakadawat na ba mo para mo pirma sa ayuda? Ngano, naglibog ko, ngano ang ayuda nga ug ihatag pirmahan pa man. Nya mag-thumb mark pa jud. Ha? Para election pero nakakita ra ba ko sa balita ha nga October mo ubos na ang bugas mo tuo mo? Mutuo mo kay tingkuha naman na og si-usi. I know nga dili lang ni Cebu tanan kay naatay mga nibiyahe gikan gyud sa mga lagyong lugar ato sa Pakpakan oy. No nibiyahe gyud sila para diri nato karong hapuna para mo join sa ato ang hakbang ng Maisog Rally. No? Kay maisog man ta dapat protektahan nato ang ato ang constitution, ha? Dapat musukol ta kay atuan ang kwarta ilahang gipalit og sakyanan, gipalit og relo, gitukod og balay, gitukod og business, nya kamo nga nagtuwad-tuwad og kuan bayad sa inyong tax, gasudaan og bulad, ginamos, tigaag bugas, 5 ka kilo ra. So, usa ko desinang pamilya, usa ka lungagan ra. Okay, so atong i-acknowledge ang atuang mga kauban nga mga maisog dili lang diri sa Cebu. Okay, so isyagit ang inyo ha kung matawag ang inyong pangan, syagit mugtaman ha ay magpalupik. Asa naman diri ang maisog sa Negros Occidental? Hala, daray ye kuno ye. Okay, thank you so much for coming in. Sunod mo adto na pud mi sa inyo ha. Asan man diri ang atuang maisog from USA! O, salamat sa patubig o papak-lunch. Nakakaon na mo sa pack-lunch? Ay, kabalaka, kay paninglo na daw tong representative sa USA. Asa naman to si... Ha? Ay, mauli na kuno sumama. Asa man diri ang maisog sa Bohol? Dara. Tinuod yun ang mga taga-Bohol, mao gyud na sila yung mga biyahero no sa unang panahon kay halos tanan diri sa Cebu gikan sa Bohol. Dito sa South puros pud taga-Bohol. O gani ang original nga native nagpuyo sa Ronda is from Bohol. So mao gyud na sila yung mga native nga nagpuyo sa Bohol. Ato tagaan sa Masipang Pakpak ang taga-Bohol. No? Kay salamat. Asa naman diri ang atuang maisog sa Negros Oriental. Ay, dara si ma'am. Isyagit yun imuha, ma'am. Isyagit. Okay, thank you so much. And thank you so much sa mga nag-organize. Alikarong hapuna, no? Kani sila is pure maisog yun. Kita tanan, pure maisog man ta. Okay, this is our right, no? Kay dapat ang atuang isyagit yun, ang atuang katungod. Dapat dili tumba ng atuang katungod. So, dako kayog bintaha sa atoa nga kita naa gyud diri dapat manggilabot gyud ta sa ato ang gobyerno kay atoa man ang kwarta dapat mo balik na sa atoa no ya grabe kay pag-antos na turon grabe kay sila smile nag-concert sila dito sa Malacañang niya ang mga facilities nato ang mga hospital naglinya pagyapon ang mga pasyente naay namatay sa kalsada kay mahadlok siya kay way ikabayad sa ospital di ba luoy kay itong mga igsuon niya that's the tax, mo na ang ito ang mga taxpayer. So, lisod kaayo. Ha? And now, we would like to acknowledge the arrival of Attorney Vic Rodriguez! Ato tagaan sa Masipang Pakpak, si Attorney Vic Rodriguez! So, nibiyahe siya diri from Manila, niyanig siya diri sa Cebu para makigduyog sa atoa. No, mauna siya ang angay na tong Rodriguez! There you have it, ladies and gentlemen. Maayong hapon, attorney. So, I think ready na ang atuang mga Cebuanos, mga Cebu maisog. Ready na ba mo? Are you ready? No, taas pa kayo tag pag-istoryahan kay dili lang daghan kita mga special guest,
daghang gitag mga speaker nga dili pud basta-basta no nga ipagawa sa dang ilahang mga emosyon. Kay kabalo sila kung giunsa ta pag atubang, giunsa ta pagdaog-daog sa atuang gobyerno karon. Ha? Nakahibalo ba mo nganong naata diri karon? Kay ngano man daw be? Kaya anas ma'am kay para kuno sa bugas. Okay, para sa atuang right, sumaog yun na dapat mga maisog kita ha. So I think all of you very excited for this next surprise program for this afternoon. Okay, so magpadayon ta hantod mahawa sila okay, because this is our authority, no? Mas hayas pa ta sa constitution, no? Ang mga Pilipino, ang mga butante, ha? Dapat makialam yun ta sa gobyerno, ha? Nakibalo ba mo? Dapat manggilabot yun ta. Dili na panghilabot, kundi manggilabot. Lahi ang panghilabot, lahi isad ang panghilabot. Nya, laoy ra ba kaayo ang atuang Vice President ron, di ba? Gihinganlan siya kawatan niya fact check sa atuang ni Sir EB, no, nakita ni mo unsa kamahal ang relo sa mga congressman, mga sakyanan. So pwede na makatukod og facility, pwede na i-donate sa mga charity. Kana nga kwarta nila relo pa lang. Kita gani musuot mga itag relo nga guba. Di ba? No? Yes. So I think all of us are ready. So it's time for us to please stand for the prayer and to be followed by our national anthem of the Republic of the Philippines. Our prayer to be led with Ma'am Aluna Sultan Sarif, with Ma'am Lolita Bariliano and Matt Labuca. Please give a round of applause.